सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। झूठे, बेमानी और बेमकसद मुकदमात में उलझाकर उनका वक्त ज़ाय करना है। आज तकरीबन 3 साल होने को हैं। इस हुकूमत ने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पैसे की करप्शन का सबूत अवाम के सामने पेश नहीं किया। मैं बारहा दोहरा चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सालों में 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट 11वें 5 साला मंसूबे के ज़रिए सर्फ किया है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट के अंदर। ये हमारी हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ था कि हमने डिफेंस को भी 1000 अरब से ज़्यादा रुपए बजट दिया और डेवलपमेंट को भी 1000 अरब से ज़्यादा। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी, लेकिन डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर उस वक्त शुरू हुआ जब रोमन एम्पायर अपने फ़ौज को तनख्वाहें देने के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती थी, जब उसकी मईशत में इन्फ्लेशन ने, अफरात ज़र ने आम आदमी की ज़िंदगी में तबाही पैदा कर दी, तो फिर रोम की फ़ौज भी रोम की सल्तनत का दफ़ा नहीं कर सकी। और यही असूल मुग़ल सल्तनत के ऊपर आता है, उस्मानिया सल्तनत के ऊपर आता है। हर तारीख़ की बड़ी सल्तनत और एम्पायर की ज़वाल की वजह उसकी मुआशी कमज़ोरी बनी है। उनकी फ़ौजें मजबूत तरीन थीं, लेकिन जब मईशत तबाह हुई तो उनका दिफा भी मुनहदम हो गया। तो आज हमें खुशी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के तहत लाजवाल कुर्बानियाँ भी दी हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी बेहतर बनाया है, जिसमें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी के इदारों ने भी उनके शाना बशाना कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी की कामयाबियाँ बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगी, बहुत कुछ कम अरसे के लिए होंगी। अगर हमने मुल्क के समाजी और मुआशी ढांचे को कंट्रोल ना किया, जब महंगाई ज़ोरों पे हो, बेरोज़गारी ज़ोरों पे हो, गुर्बत ज़ोरों पे चली जाए, आवाम में मायूसी और बेयकीनी बढ़ जाए, तो वो तमाम असबाब दोबारा पैदा हो जाते हैं जिनसे मुआशरे में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को ज़ोर पकड़ता है। लिहाजा पिछले 3 साल की जो मिस गवर्नेंस है, पिछले 3 साल की जो मुआशी तबाही है, उसने उन सिक्योरिटी की कामयाबियों के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि अगर ये लहर को हमने तब्दील नहीं किया, जो महंगाई की लहर है, बेरोज़गारी की लहर है, इक़्तिसादी स्लाइड की लहर है, अगर इसका रुख नहीं मोड़ा तो वो कामयाबियां जो हमें सिक्योरिटी के मैदान में मिली हैं वो फिर ख़त्म हो सकती हैं और तबाह हो सकती हैं। ये हुकूमत जहां मुआशी तौर पे तबाह कर चुकी है, वहाँ इस मुल्क के गवर्नेंस के निज़ाम को भी तबाह और बर्बाद कर रही है। पंजाब, जिसे एक ज़माने में मिसाली सूबा कहा जाता था, जहाँ की इंतज़ामिया पूरे पाकिस्तान में मेरिट पे काम करने की पहचान रखती थी, उस पंजाब को आज पाकिस्तान में बदनाम तरीन कर दिया गया है। सिंध में इलेक्शन नॉर्मल होता है, बलूचिस्तान में इलेक्शन नॉर्मल होता है, खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन पंजाब में जिस तर्ज की पुलिस गर्दी
اور انتظامیہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. جس بھونڈے انداز سے وزیر آباد اور ڈسکا میں الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس طرح تو آج یوگنڈا اور زمبابوے میں بھی افریقہ کے ڈکٹیٹر بھی اس طرح پولیس کو استعمال کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ایک چیلنج ہے ہر پاکستانی کے لیے جو ووٹ کی حرمت اور عزت کو بچانا چاہتا ہے. ڈسکا کا الیکشن چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے، چونکہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کروانے کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کی مکمل چھان بین کر کے جو سرکاری اہلکار اس میں ملوث پائے جائیں گے انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی سرکاری اہلکار، کوئی پولیس کا ملازم، کوئی سول انتظامیہ کا ملازم یا کوئی کسی قومی ادارے کا ملازم یہ سوچتے ہوئے بھی 100 دفعہ کانپے کہ اگر اس نے عوام کے ووٹ کے ساتھ گھپلا کیا تو اس کی سزا آئین سے غداری ہے. عوام کے ووٹ کو چرانا، عوام کے ووٹ کے ساتھ کھلواڑا کرنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے، یہ آئین سے غداری کا جرم ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اسے ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے ان افسروں کو نشانہ عبرت بنائے گا، تاکہ آئندہ کوئی سرکاری ملازم اپنی سرکاری ڈیوٹی سے ہٹتے ہوئے کسی قسم کے سیاسی تھیٹر میں، کسی قسم کے دھاندلی کے منصوبے میں شریک نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف جو ہے حکومتی وزراء الزام لگا رہے ہیں کہ نارووال سے جتنے افسران تھے ان کا تعلق تھا، ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ جو 20 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے. تو سمجھتے ہیں حکومت جو ہے بیک فٹ پہ چلے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہر چیز کو سکینڈلائز کرنے کی ماہر ہے. اس حکومت کو صرف ایک کام میں PhD حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کو سکینڈلائز کیسے کرنا ہے. جو وہاں پہ RO تھا، میری معلومات کے مطابق ان کا تعلق نارووال سے نہیں، غالباً پاک پتن سے یا کسی اور ضلع سے ہے. He does not belong to Narowal district. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.